Pozdrav. Dobro jutro. Izvolite. Ovo je mjesto škole na Hrvatskom Vinaru. Ko je radio ove prekrasne? Učiteljica. Dobar dan. Dobar dan, ona je izmišljena. A dečki su ovo. Hrvatski ruke. S šmincima to radi. To su projektić. Vesela škola. Danas su na primanju i na izletu, pa je danas iznimno nemamo puno naravno, nego su se inače složile. Da. Jer nam je trećina djece vani. Znači ove škole 2010. otvorene, znači 12 godina. 11 godina. To je uglavnom tehničko naslova, a tu smo gradili programa. Dobar dan. Imamo goste iz Koraka. Lijepo. Knjižničarka. Bojana. Marina, drago mi je. To nam je zadnji primjerak, ne? To je vječni. To je bilo još pred jedno 10 godina. A ovo su, evo više, ovo je na hrvatskom možda. Kada slavljamo školu. Zbirka pjesa. Je. Dvojezična je. Evo. Je. Uglavnom ima i na, sve su znači i na hrvatskom i na romskom. Inače, knjižnicu vam je i naš arhitekt koji je projektirao školu. To je bio tipski projekt već 20 godina, ne? Za 2 smjene. I knjižnica je trebalo biti gore. Već postoje 3 takve škole su u Međimurju. Ja sam, sad je već 3 mjeseca, ovdje u knjižnici i mislim da im je knjižnica prirasla nekako srcu, a i djeca meni, i vole svraćati u knjižnicu. I same djevojčice mi predlažu uvijek nekakve aktivnosti i sad ćemo imati božićnu aktivnost. Izrađivat ćemo od ovih tu mnogobrojnih časopisa koje imamo boriće, pa će oni to ukrašavati i nositi doma kao nekakvu božićnu radionicu. Ali velim, to su same 2 djevojčice Romkinje inicirale da bi sa mnom imale, djevojčice iz 7. razreda Tihana i Lucija, da, inicirale da bi imale kao radionicu sa mnom tu u knjižnici i u to su uključile djecu od 1. do 4. razreda. I gore bi išli na tog police, tako da se i radovi mogu izgledati i radovi, ne sad samo grafički nekakvi, ne? Ovako imaju ove, znači tu je zbornice, tu smo stvorili za 150-godišnjicu početka obrazovanja u Rehovici, ne? Pa smo... Stara škola, Je. Imamo gosti. Meni je jako to zgodno i znamo čim djeca dođu si odabiru to kako se danas osjećaju, tako da to nam je nekako početak onak razgovora. Ovo nam je tu vanjski prostor, a tam dalje ono je sad resursni centar, to vi znate kaj je to. To je sad pred završetak, ja mislim da bude više opremanje išlo. Tak je unificirano, svi 6 komada i se radi, svi su tipski. To je nekon glazbeni. Ovo nam je jedina zelena ploča koju imamo u školi i ako se ne bi mogla još negdje nekako zabaviti, tako da djeca vidi kako pravo. Ne tako kako to nekad bilo, tako da onda sam isto i tu sam malo poremetio, tako da je jedan kabinet za dvije. I tu bi sad trebalo doći, ima malo ploče, znači u taj i onaj tamo drugi. Ja nisam u nastavi već dugo i već sam nekako koristio. Učitelji uglavnom i oni, obzirom da imamo toliko pametna ploča, ali recimo prešli smo već 60%, 70%, svi koriste. A svi znaju koristiti, ali ono, preko 50% ne koristi. A sad obično učitelj, sad pažnje, sad nema ga tu, to mi sad je tu. I vi možete sad, kad nije buka, ponoviti samo ovaj dio oko kurikuluma? Učilište u Lendovi, Gursko učilište nas. Oni su pokrenuli Erasmus Plus projekt koji se zove Fulko. I cilj tog projekta u biti izrada kurikuluma za dodatno učenje hrvatskog jezika za romske učenike i izrada materijala na osnovu tog kurikuluma te testiranje tih materijala u nastavi.
Mi smo se uključili, zbog toga nam je to izuzetno interesantno i potrebno, tako da sad radimo na tome da izradimo taj kurikulum koji bi bio nama prihvatljiv. Zbog toga je kurikulum učenja hrvatskog kao nematerinjeg jezika u stvari ne postoji. Postoji samo kurikulum učenja ili na neki način plan program učenja hrvatskog jezika za strance. Što oni nisu, oni su ipak hrvatski državljani koji žive u hrvatskom okruženju i njihov pristup jeziku je apsolutno drugačiji nego pristup stranaca našem jeziku. I još imaju i određeno predznanje, znači tako, ne kreću od znanje starta. Zbog toga jer je dio romskih, osobito u našoj općini, dio romskih učenika, dio romske djece uključen u predškolski odgoj u vrtiću, odnosno taj početni rani predškolski odgoj, a svi su uključeni u predškolski prije škole. I neki čak i 2 godine. Neki 2 godine, ovisno o tome koliko im treba. Tako da oni ne dolaze s apsolutnim neznanjem jezika. I što će biti ishodi tog, osim kurikuluma? Didaktički materijali, Da, to će biti. Dakle, ishod bi trebao biti sam kurikulum i didaktički materijali koji bi pratili taj kurikulum. Da smo radili jednu informatičku, jer smo imali jednu informatičku. Sada smo to je hrvatski. Nismo mogli omogućiti po rasporedu tako da svaki učitelj ima samo jednu učionicu, neki imaju nastavu u 2 učionice. Kabinetska nastava je, ne? Dvorana je čudo. Dakle, 4 dvorane sad kad se bili županije. Cijele države se radila jednu dvoranu, spočila kod nas 4 županije. Djeca se javila i s posebnim potrebama koje su bila, a mi smo baš išli ciljano, znači od te suglasnosti molili smo roditelje nek popune učenika koji žele pisati djecu u srednju školu i koja to u perspektivi mogu. Mi već znamo do 4. razreda već vidimo ko će završiti srednju školu i koji ima velike šanse da završi srednju školu. Tako da smo dobili sad 30-ak boljih učenika jer radi se o tome da oni tu romsku kulturu zadrže. Oni sad već polako gube. Još jedna generacija, 2, oni gubili i jezik. Po običajima. Sad je njima pokazala Natalija, nekad kad nije bilo struje. Oni su imali te lojanice nekakve, ne svijeće, nego su sami napravili svijeće. I onda su to radili na nastavi, ne? I djeca su bila oduševljena time. Natalija sad prikuplja podatke. U tom modelu se ide po naselju, intervjuiraju djeca najstarije stanovnike i oni rade i ne samo povijest Bajaša tu, nego i romskog naroda. Općenito je. Znači i jezike, i ostale jezike, narječja. Šta vas zanima? Ispričajte mi u 3 minute šta je bio taj projekt i što se sve zanimljivo gradi. To je bilo 7 ili 8 aktivnosti koje su bile koncipirane na način da smo mi otišli u naselje i anketirali smo ljude što oni zapravo trebaju. Mi smo od tud krenuli. Tako da su bile radionice za roditelje, bio je produženi boravak, imali smo predstavljanje romskih običaja i kulture, gdje su zapravo to Romi na neki način pripremili većinskom stanovništvu da pokažu ženidbu, Romski sud i nekakve njihove zanate i slično. Što smo još imali? Imali smo kampiranje za učenike, 50 učenika besplatno na moru, 7 dana u šatorima. Imali smo dodatno učenje hrvatskog kao stranog jezika. Imali smo radionice izradu kolača i kuhanja. S tim da su kolači bili namijenjeni za majke, a kuhanje je bilo za učenike. Tako da smo malo podijelili da ne bude sve za roditelje, nego nešto za učenice i nauče. I imali smo još školski vrt voćnjak, to smo posadili, posijali i izgradili smo sjenicu, tako, u dvorištu i još mi nešto bježi i znam da je bila još jedna aktivnost, šivanje, tako je radionica šivanja, to je to. I koja je zapravo nekakva poanta svih tih aktivnosti bila? Što ste htjeli postići? Aktivnost je bila da uključimo romske roditelje i da potaknemo romske učenike da se uključuju u slobodne aktivnosti. Jer oni su nama prije toga jako slabo se uključivali, brzo bi odustajali i tako dalje. Pa smo onda nešto osmislili, ali s druge strane da napravimo zapravo njima jednu odskušnu dasku da im pomognemo u savladavanju školskih obveza, zato smo imali produženi boravak učenja hrvatskog i tako dalje. Tako da smo ih zapravo sa svih strana s tim aktivnostima pokušali na neki način osnažiti i pogurati da dobiju zapravo, da izjednačimo njihove mogućnosti sa mogućnostima koliko je to moguće u tako kratkom periodu. Ja vam mogu govoriti iz perspektive
perspektive učiteljice koja je prije 26 godina došla raditi u ovu školu i gdje su romski učenici bili zastupljeni sa svega nekoliko učenika po generaciji i to uglavnom u nižim razredima, u razrednoj nastavi. I taj prvi susret sa tim učenicima za mene je bio poprilično traumatičan kad vidite zimu, vani -10, snijeg i vidite tu dječicu, sad se naježim kad o tome pričam, u ljetnoj garderobi, golih gležnjeva, promrzli. Dakle, slika 25 godina prije i slika danas, to je nebo i zemlja. I recimo ta slika nam govori da ide, nešto napreduje. Da je nešto napravljeno. I kad je cijela ta priča krenula, zapravo broj učenika koji se počeo s vremenom i povećavati, mi smo imali jedan veliki problem, a to je kako učenike romske nacionalne manjine motivirati da ne prestaju pohađati nastavu i školu nakon 4. razreda. To je bio standard. Oni su do 4. razreda pohađali, nakon toga u predmetnoj to je bilo onako na prste. Tu jedan u razredu, tu drugi. Ok, onda smo i tu stepenicu prošli, a onda je bilo kako ih motivirati da završavaju 8. razred. Dakle, išlo se korak po korak. Prvo što smo morali napraviti, mi kao učitelji, djelatnici škole, svakako osvijestiti situaciju, svoje predrasude, svoje stereotipe i na tome početi raditi. Druga stvar, ne kažem samo da smo mi Hrvati trebali svoje predrasude osvijestiti i na njima raditi, nego su to trebali raditi i romski roditelji. Krenuli smo s edukacijama, mi učitelji, djelatnici. Krenuli smo raditi sa roditeljima, krenuli smo raditi sa djecom. Jako je teško raditi tu nekakvu integraciju. To nam je bio zadatak. Integracija, ne asimilacija, nego integracija. Vi danas, kad učenike pošaljete u razred i kažete da oni slobodno sjednu, Hrvati će vam sjesti na jednu stranu, Romi će vam sjesti na drugu stranu. To je realnost. Međutim, ako ti svojim aktivnostima njih ponukaš da oni moraju međusobno surađivati, onda dolazi do prave integracije. Transformacije. I kako se to napraviti? Onda smo mi krenuli van iz škole. I tu je kolegica s kojom ste malo prije pričali. Nas dvije smo krenule prije više od 20 godina. Prije HNOS-a, prije škole za život, počeli raditi terenske, izvanučioničke nastave. Odlazili smo s djecom po 3-4 dana u izvornu stvarnost. Učitelji, nas 5-6 i održavali nastavu u prirodi, spavali u planinarskom domu, spavali u šatorima. I tu je zapravo se dogodila ta integracija. Krenuli smo onako sitnim koracima. Planinarska grupa koju sam vodila ja, kolegica vodila izviđače ili povijesnu grupu, pa smo izlazili jednodnevni tereni dok nismo došli do višednevnih. Ovo što je kolegica spomenula, ovo anketiranje, mi smo isto prije Romskog kotača ili u okviru tog projekta imali anketiranje obitelji i onda smo nas nekoliko učitelja isto ušli u naselje. Išli smo od kuće do kuće i razgovarali sa obitelji za uključivanje djece u te aktivnosti, ali ta anketa je nama zapravo poslužila da se mi susretnemo sa pravim stanjem na terenu i da osvijestimo od kud ta djeca nama dolaze. Jedan veliki dio kolega možda ko nije prošao ovaj put koji smo mi prošli u ovoj školi, ne shvaća to, nego onaj drugi dio samo vide koji je u medijima. Gle. Stepenicama. Možda kasne već. Oni već i poznaju, oni koji možda i nisu stadnji od 15, ne? Je već ono da signalizira da treba malo popaziti. Poznaju ljude u naselju i sve ovo. Djecu, da je vrlo bitno. Najbitnije nam je komunikacija,
evidencija, recimo, ne, naši romski pomagači prođu svake 2-3 godine naselje, popišu svu djecu i to je najtočnija evidencija koju imamo, a država nema. Znači ti si sve, i učiteljica, i zapisničar, statističar, i psiholog, i pedagog, sve mora biti. Sve. I činjenica je da kod ti, pogotovo i asistenata i u nastavi, velika odgovornost, a imaju jako malo edukacije. I imaš tamo trogodišnje, ne? I to bi mogli biti problem kod stavnog zapošljavanja, ne? I sve neke da više se upisovati kad nisi još. Ne mogu za vozački, ali stvarno treba mi to. No dobro, bude po redu, ne? Dobar dan. Tu su sad dvije grupe. Iz Horaka. Oni dođu tu bojati. Oni bojaju, 6. razred dođe tu i boja. 7. bojaju. Svilja se dođu igrati bojati. Mislim da je uloga sesta igra jako dobra za klinice koji nisu nigdje u sustavu. Znači koji nisu u vrtiću, nisu nikakvim ustanovom prije, onda je ovo zgodna spona između škole i ne, kad ne idu u vrtić. Da li samo zbog učenja jezika ili ne, socijalizacije i nekakvih pravila, znači da se moraju izuti, da moraju poštovati dogovore, mislim da ima veću funkciju. pri tome ti i Santana radite sjajan posao. Santana je odlična jer je unutra nasilju i kad ona ide, već klinici vide da ona ide i onda ih upozore još dodatno. Tako da je, što se tiče jezika je dobro. Koliko imate članova? Obitelji? Koliko obitelji? Preko 40, sad je već negdje oko 50. A to je recimo 50% ili više od onih koji bi mogli biti ili? Koji imaju djecu? Da. Mislim na romsku zajednicu. Ne znam, sad vam ja govorim članove jedne i druge, a ne znam koliko je obitelji. To bi trebala možda pomagaći. Koliko je sad obitelji tu u koliko bi moglo još i kapacitetski stati djece? Kažem, koliko je obitelji u Režnici? Imaš ti to tako pojam obitelji? Više od 100. Znači pola, malo manje od pola bi onda to bilo, jer nešto je i... Više od 100 imamo preko 100 korisnika Wi-Fi mreže, jer imamo udrugu koja daje signal za internet. Znači svi imaju mogućnost kopčenja jeftinog interneta u naselju i preko 100 korisnika je u romskom naselju. To su već i mlade obitelji, onda su opet na novo. Da, neke su dvije više generacije. Svaka mlada obitelj ide na svoje, tako draži? Dobro, nema tata, mama. Bravo. Super. Ja sam nova u Rejnu, ali čujem da ste vi od samog početka sudjelovali u stvaranju Rejna. Vi ste romski pomagač. Da, ja sam Dragan Ignac, romski sam pomagač u osnovnoj školi od 2001. i pomažem djeci oko savladavanja nastavnog programa. Na početku je to bilo dosta kompleksno jer u biti ni ja niti učitelji nismo znali kako se naći u tom poslu i u biti koje su moje zadaće. S vremenom i sa recimo edukacijama koji je korak po korak vršio sa samim pomagačima, došli smo do zaključka da bi trebalo raditi i sa roditeljima, sa djecom i da bi tu nekakvu vezu i nekakvu sponu između samih roditelja i obrazovnih institucija morali povezati kako bi djeca postigla željeni uspjeh. I romski pomagači su tu ključni u toj komunikaciji i sa zajednicom i s roditeljima i sa... Pa je, mi smo skromni, ali u biti odrađujemo zbilja jako dobar posao. Smatram da smo doprinijeli razvoju obrazovanju Roma na području Međimurja i mislim da se bez nas ne bi stvari odvijale onako kako se odvijaju danas. Treba napomenuti ne samo uspjeh, nego i način i naš rad koji radimo da recimo u Međimurju
gdje postoji ti romski pomagači, nema nepolaznika Škole. djece u osnovnim školama. Znači mi radimo i nekakvu svoju bazu podataka i jednostavno niko nam ne bježi iz sustava obrazovanja. Znači kad su upisi bilo za predškolu, bilo za prvi razred osnovne škole, tu smo mi da detektiramo zajedno sa osnovnom školom i to glatko rješavamo. A što mislite, koji su još, sad kad pričamo o nekim preprekama i problemima, koji bi još vi naveli probleme, pogotovo u ovoj ranoj dobi, prije nego što recimo čak i dođu k vama u školu? Gledajte, postoji lokalni vrtić i sad roditelji kao roditelji u Orehovici, u općini Orehovica, ali i šire, sve više žele uključiti svoju djecu u vrtiće i tu postoji problem da ti vrtići, lokalni vrtići, nemaju kapaciteta. I to je dosta loše i znači ne može se prihvatiti onaj broj djece koji bi sami roditelji mogli upisati. Sad je nastao jedan boom zapošljavanja i kod Roma zbog odljeva nekakve radne snage. Ja ću reći sad na sreću, ljudi su i firme prisiljeni uzeti i Rome. Sad sreća u nesreći je tada, recimo kod nas nemamo one renta bake, renta djedove da čuvaju djecu, to se ne. Pa onda vrtići ljudi su prisiljeni da idu na alternativu vrtića. Dobro, nije samo to, nego općenito ljudi su shvatili, bar u našoj sredini koliko ja znam, a to se preljeva i u drugim naseljima, da je važnost obrazovanja na prvom mjestu. I mislim da mi tu postižemo izvrsne rezultate jer smo na vrijeme shvatili od 2014. kad smo se i uključili, bez obzira na osnivanje REN mreže, mi smo shvatili da moramo raditi s roditeljima i to nam je polučilo jako dobre rezultate. Na nacionalnom nivou u Hrvatskoj imate 50 romskih studenata, dok je 8 samo iz jednog tog malog romskog naselja. Iz Orehovice. Da, roditelji školu ne doživljavaju kao nekakav bauk. Jednostavno dolaze, razgovaraju sa učiteljima, rješavamo tekuće probleme ili probleme izostajanja ili bilo čega, tako da mislim da je ovo jako dobar primjer. Vrtići su znači ključni po vama, je li tako? Čak ne ni predškola, rekli biste, nego vrtići. Ne, u predškolu se svi uključuju. Svi polaze predškolu i tu nema nikakvih problema. Baš svi. Sreća je da je prošao projekt, da je lokalna zajednica prošla na natječaju za izgradnju općinskog vrtića pored škole i kapacitet tog vrtića bude 106 djece. Nadam se da će i opstati i ovaj privatni jer ima puno djece. Gledajte, i kod nas pada natalitet, više ne raste u onom omjeru kak je prije rasta. Ljudi su počeli biti svjesni i recimo asimilirati se na način da recimo žive po nekakvim načelima većinskog naroda. Mogu li centri igre u ovom trenu dok u zajednici nema dovoljno vrtića na neki način tu priuštivost predškolskog odgoja nadoknaditi? Naravno. Sve što se događa ili u instituciji škole ili kao projekt centra igre ili nešto daje i polučuje rezultate. Udruga u kojoj sam ja predstavnik također provodi jedan projekt preko ovoga socijalnog fonda Vlade Republike Hrvatske i zove se Pouči me. Također pruža podršku djeci u učenju i to rade studentice koje su na 3. godini učiteljskog fakulteta u Čakovcu i žele se upoznati sa djecom, zapravo s radom, s djecom u nepovoljnom položaju, biti sa djecom koja ne poznaje dovoljno hrvatski jezik. Htjela sam vas pitati za romske pomagače, koja vrsta potpore vama treba, recimo kao
Pa gledajte, naš profesionalcima? status još uvijek nije posve definiran i naš koeficijent ne može rasti poput ostalih, recimo, zaposlenika u osnovnim školama i tu sam s Pučkim otvorenim učilištem iz Čakovca pokrenuo pitanje toga i u biti oni su verificirali preko Agencije za odgoj i obrazovanje program za našu edukaciju, ali nema se novaca. Obratili smo se ravnatelju Nandoru Čapi za pomoć i sad su rekli ako iz rebalansa ostane nešto, pa se bude kao počela ta edukacija, ali mislim da je to dosta bitna stvar da se nastavlja taj trend suradnje i nastavka rada tih romskih pomagača, da mi budemo u sustavu nekako priznati, a s druge strane, ako bude trebalo nove romske pomagače, također imaju verificirani program. Zadnje informacije koje smo dobili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja je da smo mi zadnja generacija romskih pomagača. Poslije nas, ako ne budu zapošljavali nekakve takve medijatore, budem rekao, pomagače koji će raditi u zajednici, mislim da će uspjeh izostajati. Ovo je naselje. Tu počinje, ne? I spojeno je s ovim naseljem. I spojeno je s nekim putejkom, jel može se lako doći do tu? Je, asfaltirano sve. Mi smo još 2008. struju, vodu i cesta se napravila iz predpristupnih fondova, ne? Stvarja 2005. Možemo se malo i provozati ako te zanima. Da. Jer to je malo naselje, rekli bi malo drugačije od ostalih. Situacija se mijenjala sa brojem učenika. Rekao sam, u 2003. smo imali 30% Roma. Oni su tada tražili da tih 4-5 učenika bude u jednom razrednom odjelu. Zbog pisanja zadaća, zbog zajedničkog dolaska. Oni su se vraćali 2 smjene, smo bili u mraku doma. Međutim, sad se situacija promijenila. Kroz to prelazno razdoblje je bilo svačega, ne? I nije bilo pravila, ne? Gledali smo ono da to bude pedagoški i da ne bude diskriminacijski, ne? Evo danas imamo situaciju kontra i sad je manjina, Hrvati su u manjini. I onda je uvijek jedan je razred kombiniranje, drugi je čisti romski jer toliko je već ta manjina, nacionalna manjina. Brojčano je to tako većina, sad, da. Je. Još bi vam falio pedagog. Da, naravno. A bilo je predviđeno po nacionalnom programu da se kompletiraju stručni timovi po tim školama gdje je romska nacionalna manjina. Međutim, evo ništa. Tražim već 10 godina. Imamo psihologa, socijalnog pedagoga i knjižničara. Evo tu je taj stari dio naselja, ne? To ova ulica nutra, ne? Tu. A, tu još uvijek ima drvenih kuća. Ne, nema, sve su zidane, blato. Blato, aha. Ali tu sad kako vam je Dražen rekao, ne? Oni čim se ožene, čim uđu u brak, odmah idu na svoje. Mladi, ne? I onda ako nemaju drugdje, onda koriste te stare dok se ne skrase negdje, ne? Tu su bile te prve zidane, prave kuće, ne? Pred 30 godina, ne? Tu se širilo to naselje, ne? Cesta, struja napravljena... Struja voda, 2010. nažalost. I sve, niko nije uzurpirao zapravo prostor od Roma, svi su kupovali su zemlju i oni su gradili na svojem. Ne? Evo tu je predviđen taj novi centar, tu su sad, Dragan ima više tih projekata je, evo ova 2 kontejnera su bio prostor, jedini javni zatvoreni prostor i tu je predviđeno inače nekakav dom kulture ili nekakva društvena prostorija da bude čvrsti objekt, onda bi to bilo tu kompletirano. Ne? Tada su igrališta, ali nažalost tako dosta se to uništava, makar je video nadzor. Dosta je integracija sa selom, tu je najbolja, rekli bi, suradnja tu i Središće, čini mi se, romskog naselja i ostatka, jer su tu od nekad oni nadničarili već 50 godina s ovim krumpirom, tako su se i sami naučili, oni preprodaju tu kupuju poljoprivredne proizvode, te pa onda prodaju. Tu je sad svugdje cesta, oni više ne dolaze iz blata, tako kako smo imali pred 20 godina, ne? I kuće se polako grade, ne? Evo sad vidite ga, na pola je prva etaža gotova, nema tu fasada još uvijek, ali negdje... Ali ima infrastrukture, to je puno više nego u nekim drugim naseljima. Da.
Sad budete vidjeli, ovo je tu najnoviji dio naselja, to je baš stvarno su i lijepe kuće i završene. Ali evo, to je već bitno, ja uvijek kažem, kuhinja i sanitarni čvor i kupovina. To je bitno i to i forsiramo i mi dosta radimo sa roditeljima. Evo, tu je i imaju sekundarne sirovine, to se bave s time tako dosta. Evo, gledaj, ovu kuću vidiš to. I tu kažete da je veliki postotak djece završilo srednju školu, pogotovo u zadnjih 10-15 godina. Da. Benjamin kaže da je u njegovom razredu, za razliku od generacija prije, da ih je većina završila srednje škole. Što je. Sad još uvijek, rekli bi, ne dokazao da se situacija pogoršava. Bio sam 5 godina u županiji. Županija prikuplja podatke i ministarstvo o kretanju, znači po onoj tužbi dužno je pratiti situaciju. I točno vidimo koliko imamo učenika, kak je prolaznost kroz razrede, znači kroz osnovnu školu i kroz srednju školu. Ovo kad je krenuo program predškole, to je nešto najbolje što se dogodilo uopće s Romima unatrag 20 godina. Znači, pred 12 godina, to su sad maturanti. Ako pratimo broj učenika, mi smo tada u srednjim školama imali, svim našim srednjim školama, nekakvih 20-ak učenika Roma. Pred 12 godina, prva godina kada je krenula predškola u punom obimu, znači cijelu godinu. Znači, do tada je predškola bila nekakvih 100-200 sati. Koliko je bilo novaca, toliko se financiralo. A od tada je krenulo paralelno sa nastavom, sa školskom godinom. I u toj generaciji smo upisali odmah 50-ak učenika Roma u prvi razred srednje. Mi sad imamo to, ta količina zapravo učenika se stalno povećavala do pred 2-3 godine. Evo sad nam je opet možda narušilo to, taj uspjeh i edukacija za zanimanja. Znači tu nam učenici izlaze s 15 godina, ne upišu srednju školu, čekaju 2-3 godine, prođu 18, pa idu na kuću. Tako je. I još se možda i zaposle sa 17 i onda se nešto završi. Evo, to je jedan negativni trend i šteta je. Mislim, dobro završava jer oni se ipak zaposle, ali oni izlaze iz sustava, mogli su u sustavu biti još 3-4 godine, što je vrlo bitno za njihov poslije i obiteljski život. A predškola 2 godine, je li to zaživjelo? Ne. Mi imamo taj program i jedne godine smo i tražili kad smo bili u 2 smjene, onda smo imali prostora i nisu nam odobrili jer mi nemamo sredstava za to. Ali ministarstvo sad financira i predškolu kompletno i produženi boravak za 80 učenika, tu sad nema problema, to je uhodano i rekli bi da je to održivo sad već dalje, međutim isto projektno je. Evo vidite sad odgajateljice i pomagačica 15.6. su na Zavodu za zapošljavanje. I očekuje se da 1.9. se opet jave da je opet rade. I ajde, to je već sad to nekak dok nije bilo posla, bilo normalno. Sad kad se tržište rada otvorilo pitanje da li će ti ljudi ostati na projektnom financiranju. Mislim da uopće nije stvar u tome žele ili ne žele, nego uvjeti. A i taj tempo, da bi tu nastavu, rekli bi, napravili produktivnom, onda si damo takvu dinamiku, tako da je skoro to neke osnovne stvari onda zaboravimo, na miru se najesti. Da.